Honorable Donald John Trump. آج کل پوری دنیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کی طوفانی ہلچل کا نظارہ کر رہی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں 48 آورز میں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ اکانومی اور مارکیٹس نے ایک رولر کوسٹر کی طرح ہچکولے کھائے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میکسیکو، کینیڈا اور چین پر بھاری ٹیرف یعنی کہ ٹیکسز لگا کر ایک ٹریڈ وار چھیڑی۔ پھر چائنا، کینیڈا اور میکسیکو نے بھی امریکہ پر جوابی ٹیکسز لگانے کا اشارہ کیا۔ ٹرمپ نے فوری یو ٹرن لیتے ہوئے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% ٹیرف ایک مہینے کے لیے ڈیفر کر دیا۔ چین کی امپورٹس پر 10% ایڈیشنل ٹیکس لگانا یا ٹیرف پر بھی کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ 20 جنوری کو حلف اٹھاتے ہی صدر ٹرمپ نے اپنی کیبنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے اہم عہدوں پر انتہائی کنٹروورشل اور انتہائی سخت گیر لوگوں کی تقرریاں کی۔ چین، کینیڈا اور میکسیکو کے خلاف ٹریڈ وار کا آغاز کرنے کا اعلان کیا۔ انلیگل امیگرینٹس پر سخت ترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ فرانس اور جرمنی سمیت یورپ کو اکنامک سینکشنز کی دھمکیاں دی یا ان پر بھی ٹیرف بڑھانے کی بات کی۔ ایلان مسک کو بے پناہ آفیشل پاورز دینے جیسے فیصلے کیے جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں ایک بھوچال سا پیدا کر دیا، ایک زلزلہ سا آ گیا۔ امریکہ کی طرف سے کینیڈا، میکسیکو اور چائنا پر ایڈیشنل ٹیرف لگائے جانے کے بعد تو امریکی سٹاک یعنی کہ ڈاؤ جونز اور نیسڈیک اور S&P میں 1.5% تک کی کمی آ گئی۔ نکے سٹاک 3% گرا۔ ہانگ کانگ اور سیول کی مارکیٹس میں 2% سے زیادہ کمی آئی۔ کینیڈین اور میکسیکن کرنسی کی ویلیو ڈرامائی انداز میں گر گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل $1 اور برینٹ $1.5 فوراً مہنگا ہو گیا، جبکہ پرچیزنگ پریشر کی وجہ سے بٹ کوائن کی قیمت 3% کم ہو گئی۔ یہ سوال اٹھ گیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹریڈ وار سے خود US اکانومی کو فائدہ ہوگا یا دراصل نقصان ہوگا۔ یہ بحث ابھی چل ہی رہی تھی کہ کینیڈین پرائم منسٹر اور میکسیکو کے صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز چلنے لگی کہ امریکہ کے دونوں پڑوسیوں یعنی کینیڈا اور میکسیکو نے انلیگل امیگرینٹس کی آمد اور ڈرگ سمگلنگ پر قابو پانے کے لیے سخت بارڈر مینجمنٹ کی یقین دہانی کرا دی ہے، جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 25% ٹیرف لگانے کا ان دونوں ملکوں کے خلاف فیصلے کو ایک ماہ کے لیے روک دیا۔ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت شمالی سرحد پر مزید نیشنل گارڈ تعینات کیے جائیں گے۔ اس کا مقصد سرحد کی حفاظت کرنا اور منشیات خاص طور پر فینٹنل کو میکسیکو سے امریکہ اسمگل ہونے سے روکنا ہے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ چین سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگر چائنا سے کوئی ایگریمنٹ نہ ہو سکے تو ٹیرف مزید بڑھائیں گے۔ China is about $1 trillion. Think of it, $1 trillion. They're using our money to build their military. And Biden let that happen. بہرحال امریکہ میں تمام چائنیز امپورٹس پر 10% اضافی ٹیرف 4 فروری سے لگ گیا ہے۔ چائنیز سٹیل، الیکٹرانکس اور آٹو انڈسٹری پر ٹیرف لگا دیے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے ٹیکس رجیم پر عمل درآمد کے چند ہی منٹ میں بیجنگ نے بھی اعلان کیا کہ وہ 10 فروری سے امریکہ کی کول اور LNG پر 15% اور کروڈ آئل اور ایگریکلچر آلات اور گاڑیوں پر 10% ٹیرف لگائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد ٹرمپ اپنے رائیول سے سکور سیٹل کر رہے ہیں اور امریکہ کی دنیا میں کانفرنٹیشن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخی اتحادی یورپین یونین بھی ٹرمپ کے نشانے پر آ چکی ہے، خاص طور پہ فرانس اور جرمنی جن پر ٹرمپ US پروڈکٹس کی مارکیٹ ایکسپلائٹیشن کا الزام لگاتے ہیں۔ ٹرمپ نے یورپی گاڑیوں پر ایڈیشنل ٹیکسز لگانے کی دھمکی دی ہے اور کہا کہ اگر یورپی یونین نے فیئر ڈیل نہ کی تو بہت سخت وہ ایکشن لیں گے۔ It will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them, millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. نکتہ کے ایسے اور نکتوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ یورپی کمیشن نے برسلز میں اپنے اجلاس میں اب فیصلہ کیا کہ منمانی کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا اگر امریکہ کی جانب سے یورپ کو تو سختی سے ہم جواب دیں گے۔ When targeted unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly.
Those tariffs raise business costs, they harm workers and consumers, they create unnecessary economic disruption and drive inflation. We do not see much good coming out of this. So we prioritize productive discussions and engage early. अहम बात यह है कि ट्रंप के एक्शंस के बाद अमेरिका के एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट और दूसरे ट्रेड पार्टनर्स भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आगे उनके साथ भी क्या हो सकता है। अमेरिका में इंटरनल तौर पे ट्रंप की जो फैसला साजी है, जिस तरह से वो डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सवालात उठ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इक़्तिदार में आती ही अपनी हुकूमत को एक बहुत सख्तगीर और एक हार्ड लाइन शक्ल दे दी है। अपने वफादार लोगों को इंतहाई अहम ओहदों पे लगा दिया है। फॉक्स न्यूज़ के एंकर पीट हेग्सेथ सेक्रेटरी डिफेंस हो चुके हैं। ट्रंप की वकील और फ्लोरिडा की फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका हो चुकी हैं। डग बर्गमैन सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर अफेयर्स है, माइक वॉल्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और एंटी डीप स्टेट तुलसी गैबर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। ट्रंप के पहले दौरे सदारत के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन राइटक्लिफ CIA के नए चीफ बनाए जा चुके हैं, जबकि कैश पटेल को ट्रंप ने FBI का हेड बना दिया है। The FBI will ever initiate, because the FBI will only do investigations, and those will only be open where there's a factual and constitutional basis to do so. Today, Americans' overall health is in grievous condition. The United States has worse health than any other developed nation. The partisanship, the weaponization will be gone. America will have one tier of justice for all. The Department of Defense under Donald Trump will achieve peace through strength. Politics should play no part in military matters. One of the things that I've made clear to everyone is that I will deliver the unvarnished truth. It won't be shaded for anyone. उनकी कैबिनेट और एडवाइजर की टीम में कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ और इंतहाई कंट्रोवर्शियल पास रखने वाले हैं, जैसे माइकल फ्लिन, जो ट्रंप की पहली मुद्दत में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के सख्त बनाने के हामी थे। वो ट्रंप की पहली मुद्दत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे, फिर सैक होने के खौफ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अब ट्रंप एक बार फिर एडिशनल पावर्स के साथ उन्हें एक अहम ओहदे पे लगाना चाहते हैं। Michael Flynn's resignation as National Security Advisor after only just over 3 weeks on the job had been brewing for days. The retired general had become a lightning rod for criticism over his ties with Russia. It was a relationship dating back to 2015 when Flynn sat right next to Vladimir Putin at a dinner in Moscow. पीटर नवारो, जो चीन के सख्त मुखालिफ और नाक़िद हैं, उनको सीनियर ट्रेड काउंसलर मुकर्रर कर दिया है। कहा जाता है कि वाशिंगटन बीजिंग ट्रेड वॉर को मजीद भड़काने में उनका बड़ा किरदार है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने एलन मस्क को एक हैरान कुन फैसला करते हुए वो तमाम इख्तियारात दे दिए हैं जो आमतौर पे किसी कैबिनेट के मिनिस्टर के पास होते हैं। ट्रंप ने एलन मस्क को ये इख्तियार दे दिया है कि वो हुकूमत के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फंडिंग्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लेने और उसकी स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। वो पेंटागन के डिफेंस एग्रीमेंट्स का भी जायज़ा लेके उन्हें रोक सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। एलन मस्क ने पेंटागन के बड़े बड़े एग्रीमेंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे हैं और उन्होंने इशारा दिया है कि बहुत सी हुकूमती फंडिंग मनसूख कर देंगे। क्रिटिक्स के मुताबिक एक बिजनेसमैन को इस हद तक हुकूमती मामलात में बाइख्तियार बनाना इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। I'm impressed because he's running obviously a big company. It has nothing to do if there's a conflict that we won't let him get near it. But he does have a good natural instinct. He's got a team of very talented people. We're trying to shrink government. ट्रंप की ये कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स अमेरिका के बहुत सेंसिटिव इदारों में बहुत शदीद कंसर्न और बेचैनी पैदा कर चुकी है। कई सीनियर ऑफिशियल्स आज खुद रिज़ाइन दे चुके हैं। ट्रंप ने सरकारी फंडिंग के हवाले से भी बड़े बड़े फैसले किए हैं। रिसर्च, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कम या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। इसके नतीजे में कई मंसूबे बंद होने के करीब हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल US एड के मुमकिना खात्मे पर बात हो रही है, जो कि अब लगता है कि एलन मस्क ने कर लिया है कि वो US एड को ख़त्म कर देंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ है कि अमरीकी अवाम के पैसों को बैरून मुल्क इमदाद पर खर्च करना फजूल खर्ची है, और अगर US एड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिका के कई मुल्कों में बहुत सारे डेवलपमेंट मंसूबे
बुरी तरह से मुतासिर होंगे या ख़त्म हो जाएंगे। ये बताना भी ज़रूरी है कि इल्लीगल इमिग्रेशन के मामले पर ट्रंप की सख्त पॉलिसीज़ की वजह से 3 हफ्तों में हज़ारों तारकीन वतन अमेरिका से वापस जा चुके हैं। ज़्यादातर लोग खुद ही मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी और ज़बरदस्ती मुल्क से निकाले जाने का खौफ था। नए प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत पॉलिटिकल असाइलम के मौक़े को भी तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। अमेरिकन एयरपोर्ट्स पर रोज़ाना ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जहां सैकड़ों लोग डिपोर्ट हो रहे हैं या खुद ही वापस जा रहे हैं। टेक्सास और एरिज़ोना जैसे बॉर्डर एरियाज में नेशनल गार्ड को मज़ीद मजबूत कर दिया गया है ताकि माइग्रेशन की सख्त और भरपूर निगरानी हो सके। अगर इमिग्रेशन और टैरिफ के मामले पर ट्रंप इसी रफ्तार से चलते रहे तो अमेरिका आलमी सतह पर यकीनन मज़ीद तनहा होगा। और जो कुछ हो रहा है इसने वाज़ेह कर दिया है कि ट्रंप की दूसरी मुद्दत अमेरिका और दुनिया के लिए पहले से ज़्यादा हंगामा खेज होगी। ट्रंप कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वाशिंगटन में शदीद बेचैनी है। सवाल यह है कि ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या यूरोप के खिलाफ भी वो ट्रेड वॉर का बाकायदा आगाज कर देंगे? चाइना जवाबी इक़दामात में कहाँ तक जाएगा? दुनिया सांस रोक के ट्रंप के अगले फैसले, अगले एक्शन का इंतज़ार कर रही है।